Welcome to Grace and Truth Church. Bienvenidos a la Iglesia Gracia y Verdad. Soy el Pastor José Segura. I'm Pastor Segura, and it's a pleasure to open up God's Word with you. Es un placer poder abrir la Escritura con ustedes. Hoy vamos a ir al libro de Santiago. We're going to go to the book of James, y vamos a estar leyendo del capítulo 5, verso 13 al 18. We're going to read James chapter 5, verse 13 through 18. And we're almost finished with the book of James. Ya casi terminamos con el libro de Santiago. And it's really just a beautiful book. Es un libro muy hermoso. It's the first book written of the New Testament. Es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. And so it's important, es importante. El primer pastor, the first pastor of the Church of Jerusalem, de la Iglesia de Jerusalén, el apóstol Santiago, the apostle James, el medio hermano de Jesús, the half brother of Jesus. He's giving us this encouragement. Nos está dando esta carta para animarnos. He's writing to us to encourage the church, para animar la iglesia. And as he's closing this letter, y al cerrar esta carta, llega a uno de los puntos más fuertes de la iglesia. It gets to one of the most important points of the church, to make it a powerful church, para ser una iglesia poderosa. So let's read, vamos a leer. Dice así, en español, we'll read it in Spanish. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Is anyone among you sick? Let him call the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man availeth much. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Let us pray. Vamos a orar. Señor, te pido que tú nos des sabiduría. Señor, que esta palabra tome efecto en nuestras vidas. I pray that we would be transformed by the power of your word, and that we would hear your voice speaking to us directly. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Santiago abre esta carta. James opens up this letter, and he opens up saying this. Empieza diciendo esto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Is anyone among you suffering? And remember, he's writing to a church that's going through suffering. Está escribiendo a la iglesia que está sufriendo, que está pasando persecución. They're going through persecution. And as they're going through this persecution, y al ellos estar en esta persecución, Santiago hace esta pregunta. He says, are you suffering? ¿Estás sufriendo? ¿Estás tú sintiendo dolores? Are you feeling this pain, this affliction in your heart? ¿Estás sintiendo afligidos en tus corazones? And then the first thing that he gives us, lo primero que nos dice es, haga oración. Let him pray. Let her pray. Now, I want us to think about that. Quiero que pienses esto. Why is that the first response? Why is that our first response to pray? ¿Por qué es que la primera cosa que debemos de hacer es orar? Si tú estás en aflicción, if you're in affliction, I want you to go with me. Quiero que vayas conmigo al libro de San Juan, the book of John. And Jesus, he's praying. Él está orando. Es poco antes de la crucifixión. It's right before his crucifixion. John 17.
And it's verse 14 through 16, verso 14 al 16. Nos dice una gran verdad. It tells us these great truths. So John 17, verses 14 through 16. San Juan capítulo 17, verso 14 al 16 dice esto. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. He writes, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Dice una gran verdad. He says this great truth. His disciples, his followers, sus discípulos, sus seguidores, nosotros, us, who have believed in him, los que hemos creído en él, no somos de este mundo. We're not of this world. The Apostle Paul, el Apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, in the book of Philippians, and in chapter 3, en el capítulo 3, él hace dice algo similar. He says something very similar. He says, Filipenses capítulo 3, verso 20 de Philippians 3:20, he says, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. He says, our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Él nos recuerda, he reminds us, look, you're not of this world, no eres de este mundo. Tu ciudadanía no es en cualquier país que estés. Your citizenship is not of any place on this earth. It's in heaven. Es el cielo. You belong to another kingdom. Tú perteneces a otro reino. Look what Ephesians, mira lo que Efesios nos dice, amazing truth. Uno de los capítulos más favoritos míos es en Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, and verses 4 through 6. Just listen to what it says. Nomás escuchen lo que dice. Efesios 2, 4 al 6, Ephesians 2, 4 through 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. He says, but God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. So, all of these verses, todos estos versos tienen un propósito. They have a purpose. It's to remind us, nos recuerdan que no somos de este mundo. We're not of this world. And as a matter of fact, because Christ resurrected, porque Cristo resucitó, he says, you are now, in this moment, en este momento, you are with Christ. You are united to Christ. Estás unido a Cristo y estás sentado en los lugares celestiales. You're seated with Him in the heavenly places. So, why this point? ¿Por qué este punto? Listen to what A.W. Tozer, one of my favorite writers, says about prayer. Uno de mis autores favoritos, A.W. Tozer, dice de la oración, dice esto. Prayer is the respiratory function of the church. Without it, we suffocate and die at last, like a body deprived of the breath of life. La oración es la función respiratoria de la iglesia. Sin ella, nos sofocamos y morimos al final como un cuerpo que no tiene aliento de vida. Prayer, la oración, es levantarnos de aquí. It's to get up from this earth and breathe in the holy air. Es orar, respirar aire puro. Es nosotros, it's us
be connected with our home, es nosotros estar conectados con nuestra casa. When I served in the military for a few years, yo serví en la militar unos años. And I remember, me acuerdo, tenía 20, I was 20 years old. A lot of the guys there were 20, in their 20s, early 20s. Estaban muchos de los muchachos ahí como en sus 20 años. Muy joven, right? Young guys. And as we get together y al estar juntos, siempre que nos juntábamos, every time that we would talk and hang out and laugh y bromeábamos y nos juntábamos a reír y todo, we would always reminisce, siempre nos recordábamos de nuestros hogares, of our homes. And every single guy, todo muchacho, toda persona que estaba ahí se reunía, comentaba, they would always say, oh, in my home it's so much better, es mucho mejor, es que es tan diferente estar en casa, it's just so better. The city where I grew up, en la ciudad donde yo vivo, el área donde yo crecí, the area where I grew up, it's the best place, es el mejor lugar en el mundo. And I would go sometimes to visit their homes, y yo iba a veces a visitar sus hogares, y no era igual, it wasn't the same. For them, para ellos, era el lugar perfecto, it was a perfect place. But for me, when I went home, cuando yo regresaba a casa, con mi familia, with my family, I was renewed and refreshed, era refrescado y rejuvenecido, and it lifted my heart, recobraba fuerzas y me animaba otra vez para seguir adelante. And it's the same way, es el mismo área para nosotros la oración. For us, prayer is a way to connect back to home, is to be home. Es estar en la presencia de Dios, es estar nosotros en el trono de Dios y respirar ese aire, de estar en casa con Él. It's our way of being connected with God and being home with God. If you see prayer as a chore, si tú ves la oración como que algo que tengo que hacer, then you're missing the point. Estás olvidando el punto. Prayer is the air that you breathe. La oración es el aire que tú respiras. Es lo que te da aliento. That's what's going to give you strength. That's what's going to... You're hearing from the Father. Estás escuchando del Padre. Estás agarrando fuerzas. You're getting strength again. And you're going to grow. Y vas a crecer. And so the Apostle James, el apóstol Santiago, él nos recuerda, estás triste, estás decaído, estás sufriendo. Are you sad? Are you depressed? Are you frustrated? Are you suffering right now? Then the first thing you should do is connect with your Father. Lo primero que debes de hacer es conectar con tu Padre. Listen to what the book of Hebrews tells us. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4 y verso 16. Hebrews 4 verse 16, one of my favorite verses, uno de mis versos favoritos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. He says in Hebrews 4 and verse 16, he tells us, therefore, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. See, prayer is being at the throne of grace. Oración es estar en el trono de gracia. It's being connected with the Father. Está conectar con el Padre. It's refreshing for our souls. You know, people in this world, en este mundo, this world is horrible. Es muy malo. We want to bring change into the world. Queremos hacer cambios en el mundo, but how can you change people that are sinful? ¿Cómo puedes cambiar a gente que son pecadores? You can't. The only one that can give life is Christ. El único que puede dar vida es Cristo. The only one that can give hope is Christ. El único que puede dar esperanza es Cristo. Todo en este mundo está quebrantado. All in this world is broken. It's full of sin. Está lleno de pecado. And so our response, nuestra respuesta es pray, get with the Father, connect with Him, conéctate con el Padre, conéctate, respira el aire nuevo, get new air, fresh air into your system. Walk with the Father, camina con el Padre, y Él te va a guiar and He'll guide you.
Then he says in the next part, he dice, is anyone cheerful? Let him sing songs. Si alguno está gozoso, cante salmos, ¿verdad? Ahí en el verso 3. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Why is it important to sing? ¿Por qué es tan importante cantar? What do we do when we sing? ¿Qué hacemos cuando cantamos? It's a reminder, es un recuerdo. God is good, Dios es bueno. I told you, les dije que la clave principal, el verso clave de todo este libro, the key verse to all of this book es el capítulo 1, verso 17, chapter 1, verse 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. He says, every good and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. And so, God is good. Dios es bueno. Y Él da buenas cosas. And He gives good things. And it's great. Y es bueno. Cuando nosotros cantamos, when we sing, it is to praise Him, es glorificarlo a Él, and recognize y reconocer que Él es bueno. Recognize that He's good. And remind others around us, y recordar a otros alrededor de nosotros, Dios es bueno. God is good. He invites you to have a relationship with Him. Él te invita a tener una relación con Él. Now, it tells us, verse 14, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. He says, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Now, I want to ask that the first thing he tells us, lo que nos dice es que si hay alguien enfermo, if there's someone sick, he says to call the elders. Háblenle a los ancianos. Why is this so important? ¿Por qué es tan importante? Well, first off, I want to point off to the book of Psalms, en el libro de los Salmos, y en el Salmo 133, en el Psalm 133. It's a small psalm, es un salmo tan pequeño, pero tiene mucho que ver con esto. It has a lot to do with this, right? So, Salmo 133, Psalm 133, and I'll read the whole psalm, voy a leer todo el salmo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. He says, behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. He says, when the people of God are together, cuando el pueblo de Dios está junto, hay bendición. There's blessing. And so if you're sick, si estás enfermo, primero, háblale al pueblo de Dios. Call the people of God. God will send blessing. Dios trae bendición. Now, let's go. Why the elders? ¿Por qué los ancianos? Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. 1 John chapter 2 and verse 12 to 14. Dice así, it says this. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. He says, I write to you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked one.
I write to you, little children, because you have known the Father. I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I have written to you, you young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Listen to what he says. Escuchen lo que él está hablando. Le dice las etapas de nuestro crecimiento espiritual. It kind of lists the stages of our spiritual growth. So he says, he talks to children, les habla a los hijos, o los niños, a los jóvenes, to the youth, y a los padres, to the fathers, or los maduros, the mature, the elders, los ancianos. But listen, when he talks to the elders, cuando le habla a los ancianos, he uses the same thing over and over. Dice lo mismo las dos veces que se refiere a ellos. What is it? ¿Qué es? He says, because you have known him who is from the beginning. Dice, porque conocéis al que es desde el principio. Why do we call elders? ¿Por qué le hablamos a los ancianos? Es porque ellos conocen a Dios. They know God. Y conocen quién es. They know who he is. They know, as we mature in our faith, al nosotros madurar en la fe, conocemos a Dios. We know God. We know who he is. Conocemos quién es. Y conocemos lo que él quiere. And we know what he wants. As we walk with him and grow with him, a nosotros caminar con él y crecer con él, madurar, as we mature, we know his heart, conocemos su corazón. So look at what 1 John chapter 5, ahí mismo capítulo primero de Juan, en el capítulo 5, 1 John chapter 5, verse 14 to 15, capítulo 5, verso 14 al 15, dice estas palabras, it says these words. 1 John 5, 14 to 15. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, y sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pedimos. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. He says, and this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of him. So why call the elders? ¿Por qué hablar de los ancianos? Porque ellos conocen qué es la voluntad de Dios. They know what the will of God is. And they know how to ask according to the will of God. Y saben cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. What does God want? ¿Qué quiere Dios? Sometimes, a veces la enfermedad, sometimes the sickness is part of God's plan, es parte del plan de Dios. In the book of Corinthians, en el libro de Corintios, el apóstol Pablo le pidió, segunda de Corintios, 2 Corinthians, el apóstol Pablo le pedía al Señor, Señor, quítame esta enfermedad, take away this thorn in the flesh, este aguijón en la carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. It's enough. My grace is sufficient. I don't want to heal you. I'm making you stronger when you're weaker. Yo no quiero sanarte, yo quiero fortalecerte al tú ser más débil. And so that was the will of God, y ese es el deseo, la voluntad de Dios. Sometimes the will of God is to heal. A veces la voluntad de Dios es sanar, es restaurar a la persona, es glorificarse a través de eso, it's to glorify himself. And so as we pray y al orar nosotros conforme a la voluntad de Dios, if we pray according to his will, we know that he's going to answer. Sabemos que él nos va a escuchar. We know he's going to hear us. Sabemos que nos va a escuchar, and we know he's going to answer. Sabemos que va a responder porque nos escucha. Now, I love what again A.W. Tozer dijo. I love what A.W. Tozer said. Dice estas palabras: prayer knows no gender, for the soul has no sex, and it is the soul that must pray. La oración no tiene género,
Es el alma, porque el alma no tiene sexo. Y es el alma que debe de orar. So it could be a man, it could be a woman, puede ser hombre, puede ser mujer. Es alguien orar con el corazón, conocer con el alma. It's someone that prays with the soul. And prays according to the heart of God. Y ora conforme al corazón de Dios. And that's what I'm saying, es lo que estoy diciendo aquí, es Dios aquí a Santiago, here to James. James is reminding us, Santiago nos está recordando, look, are you sick? ¿Estás enfermo? Háblale a los ancianos, call the elders, and let them pray over you, que ellos oren por ti, ungiéndote con aceite, anointing him with oil. Now, that's not what heals, eso no es lo que sana. Dice, and the prayer of faith will save the sick. Es la oración de fe que salva al enfermo. It is praying with faith. Es orando con fe. Nos dijo en el principio de este libro. He reminds us in the beginning of this book that if one prays, si alguno ora, pero duda, dice que no va a recibir nada. The one who prays but has doubts is not going to receive anything. Right? So it's praying with faith, es orando con fe. Now, he goes on, sigue adelante en el verso 16, verse 16. Very important, muy importante. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man availeth much, or avails much. God, Dios, nos llama a confesar nuestras ofensas. You know, sometimes sickness comes because of sin. A veces que enfermedad. And I want you to share with you, quiero compartir con ustedes que esta palabra no, cuando está hablando de enfermedad, when it's talking about sickness, it's not just talking about physical sickness, no nomás está hablando de enfermedad física, sino que es espiritual. It's talking about spiritual sickness. Right? Where depresión, and all these other things, y todas estas otras cosas, está diciendo, si tú estás débil en la fe, if you're weak in faith, if you're weak in your walk with God, si tú estás débil en tu caminar con el Señor, si tú tienes una adicción, if you have an addiction, it's not, listen, it's not about confessing to me, no es confesar a mí, como que yo te perdono, as if I were the one that forgives, right? In the book of Isaiah, en el libro de Isaías, dice que solo Dios puede perdonar. Only God can forgive. In the book of Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, in the chapter 9 of Daniel, he tells us only God can forgive. Solo Dios puede perdonar. And again, in the book of Mark, en el libro de Marcos, solo Dios puede perdonar. Only God can forgive. So it's not us that are forgiving, no es nosotros que estamos perdonando, sino que es confesando nuestros pecados, confessing our offenses, confesando nuestras ofensas, confessing our trespasses to one another. The areas that we struggle, las áreas donde nosotros batallamos, y confesando si hay problemas entre nosotros, there's problems with this. And as we pray for one another, y al orar los unos por nosotros, vamos a ser sanados, we will be healed. Our relationships will be restored, nuestras relaciones van a ser restauradas. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús lo dijo varias veces, the Lord Jesus said it several times. Dice que si tú traes tu ofrenda al altar, if you bring your offering to the altar, and then you remember y te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, o que tu hermano tiene algo contra ti, that you remember that your brother has something against you, dice, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ven y deja tu ofrenda. He says, go and reconcile with you. Leave your offering at the altar. Go and reconcile with your brother, and then come and give your offering to the Lord. And so, if we want, God can do anything
Dios puede hacer todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. For God there is nothing impossible. He can do anything. Él puede hacer todo. I love Isaiah 59. Isaías 59, verso... let's go there. Isaiah 59, Isaías capítulo 59. Y es en el verso 1. Verse 1 and 2. Verso 1 y 2. Dice así, it says these words. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. He says in Isaiah 59 in verse 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that he cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear you. Sin separates us from God. El pecado nos separa de Dios. So, we have to restore. Tenemos que restaurar lo que esté entre los hermanos, whatever is between the brothers, whatever needs to be restored. And then, dice ahí, right, it gives us why do we need to restore, por qué necesitamos restaurar, porque vamos a ser, para ser sanados, to be healed. But the last part, lo más importante, la oración eficaz del justo puede mucho. The fervent prayer of a righteous man availeth much. Me gustan estas palabras escritas. I love these words that are written by Chrysostom. Dice, la potencia de la oración ha apagado la fuerza del fuego, ha calmado la furia de los leones, ha traído la anarquía a la paz, ha quitado las guerras, ha apagado los elementos, ha echado afuera demonios, ha quebrantado las cadenas de la muerte, ha expandido la entrada al cielo, ha quitado las enfermedades y rescatado ciudades de destrucción, ha detenido al sol en su curso y arrestado el progreso de los relámpagos. Es la raíz, la fuente y la madre de miles de bendiciones. The potency of prayer has subdued the strength of fire. It has bridled the rage of lions, hushed the anarchy to rest, extinguished wars, appeased the elements, expelled demons, burst the chains of death, expanded the gates of heaven, stopped diseases, repelled frauds, rescued cities from destruction, stayed the sun in its course, and arrested the progress of the thunderbolt. It is the root, the fountain, the mother of 1,000 blessings. La oración, prayer, so vital. It makes the church powerful. Hace la iglesia poderosa. A praying church is a powerful church. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. But a prayerless church is a powerless church. Pero una iglesia que no ora es una iglesia sin poder. And so, prayer is so vital for us. La oración es tan importante para nosotros. Now, gives us a small example. Nos da un ejemplo pequeño. He refers to Elijah. Habla de Elías, uno de los grandes profetas, one of the great prophets. And he says, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elijah was a man just like you and me. You know, he was really short-tempered. Tenía un temperamento muy leve, muy cortito. Era muy impaciente. He was very impatient. He got depressed quickly. Se deprimió rápidamente.
Si lees su historia, if you read his story in the book of 1 Kings, en Primera de Reyes, as you read through him, empiezas a leer toda su historia, you read all his history, and you see this guy, este hombre, enojón, angry, impatient, impaciente, battle depression, batallando depresión. After seeing God's glorious power, a ver a Dios responder grandemente en el Monte Carmelo, en Mount Carmel, he starts to feel depressed. Oh God, I'm the only one. Es mejor que muera. I should just die, and I should just. And he says, he was a man with a nature like this. Era un hombre con un carácter, una naturaleza. Estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Pero ¿qué hizo la gran diferencia en Elías? What made the difference in Elijah was that he prayed. Era un hombre de oración. As I've said before, it's not about a man or woman. No es de hombre o de mujer. It's about praying with our heart and our soul. Es orando con nuestro corazón, nuestra alma. Dice, él oró y muchas cosas sucedieron. He prayed and a lot of things happened. Because he prayed, porque lo oró. And James's call, el llamado de Santiago, es ora, es pray. Pray as a church, orar como iglesia. You know, churches don't pray. When it comes to prayer meetings, cuando es de reunirse para la oración, very few people come, muy poca gente viene. And I've seen that in so many churches. Lo he visto en muchas iglesias. And that's sad. Es muy triste. And we ask ourselves y preguntamos, ¿por qué está la nación como está? Why is the nation the way that it is? And it's because we do not bow the knee. Porque no peleamos de rodillas. If we learn to fight battles as God had told us, si aprendemos a pelear las batallas como Dios nos ha dicho, ganaríamos todas las guerras. We would win every single battle. But it has to be on our knees, and it has to be together. Tiene que ser de rodillas, tiene que ser. Cuando la iglesia ora, suceden cosas. When the church prays, things happen. Vamos a orar, let's pray. Father, I pray that you would raise up men and women who would call on you. Lord, you invite us time after time. Every single book of the Bible is a book calling us to prayer. Todo libro de la Biblia, los 66 libros nos recuerdan orar y orar y clamar. Abraham oró, Adán oró y clamó a ti, y tú respondiste. Jacob, Isaac, Elías, Daniel, Ana, Débora. Lord, so many people prayed and you responded. Please help us to pray, to believe that you are the God who hears. Tú eres el Dios que escuchas y respondes a la oración. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.